श्रीगणेशाय नमः। श्रीसिद्धिमात की जय। श्री कार्तिक स्वामी भगवान की जय। श्री देवयानी मात की जय। श्री अशोक सुंदरी मात की जय। श्री नहुष भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। जय जय शिव शंभो। ध्याये नित्यं महेशं रजतकिरीटिनं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परुषमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। अथ श्रीपुष्पदन्तिचरित शिवमहिम्नस्तोत्रजपमहं करिष्ये। हरिः ओम्। परमविदुषो यद्यशदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथावाच्यः सर्वं स्वमतिपरिणामावधिगुणन् ममाप्येषः स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमा मनसयो रतव्यावृत्यायं चकितमभिदते श्रुतिरपि सकस्य श्रोतव्या कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वल्वाचीने वदति न मनः कस्य न वच परमामृतं निर्मितवत तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनभूतिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोश्यं विदधत इहेके जडधिय किमिह किं काय स खलु किमुपाय स्त्रिभुवन
किमाधारो दाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्येश्वर्ये त्वय्यनवसरदुष्टो हतति य कुतर्कोऽयं काञ्चिन्मुखरयति मोहाय जगत् अजन्मानो लोका किमवयवमन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवेदिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवरसंशेरतहिने त्रयीशङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेतीय तव वरद तन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्रुप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतेर्विस्मित इव सुवञ्जीवेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्ना यदुपरि विरञ्चिर्हरिरद परिच्छेतुं याता मनलमनलस्कन्दवपुष ततो भक्तिश्रद्धा परगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति नादापाद्य त्रिभुवनमवेदव्यतिकरं दशाशो यत्पाहुनभृतरणकन्दुकरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहरविस्फुर्जितमिदम् अमूष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेति त्वदधिवसतो विक्रमयत अलभ्या पातालेऽप्यलशचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यास ध्रुवमुपचितो यदि खल यद्रग्निं सूत्राणो वरद परमचैरपि सति मदश्चक्रे बाणं परिजनविधेय त्रिभुवन न तच्चित्
चित्रं तस्मिन् वरिवसि तरित्वा चरणयोर्नकस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसा त्वय्यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्या सिद्ध्य स्त्रीनयनविषं संहृतवतः सकल्माशकन्ते नवन कुरुते न श्रियमः विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः नैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा शपशन्निष्ठत्वां वितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपस्य परिभवम् महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्य भुजपरिगरुप्रग्रहगणं मुहुर्जोदोऽर्जुं यात्यनिवृतजटालादिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुद्रष्टः शिरसिते जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमि यनेनैवो नेयं द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः रथाक्षोणीयन्ता रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि शरदिति दिदक्षोऽस्ते भूयं त्रिपुरतुल्यमानं वरविद् विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियम् साहस्रं कमलबलिमादाय पदयो हृदेकोणे तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्रकमलं गतोपत्युदेक परिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगताम् गतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां स्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनकृते यतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः दक्षो दक्ष क्रतुपतिरदेशतनुभृता ऋषीणामार्पीयं शरणदशदस्याः सुरगणा क्रतुव्रंसस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा
श्रद्धा विदुरं विचाराय हिमः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां मृगमयि सुमृष्यस्य वपुषां धनुष्पाणे ध्यातम् दिवमपि सपत्राश्रुतमं प्रसन्तं ते याति यजति न मृगव्याधरवस पृष्टं दृष्ट्वा पुरमतनपुष्पायुधमपि यदि त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वामद्या बत वरदमुक्तायुवतय श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपि सा वरद परमं मङ्गलमसि मनःप्रत्यक्षीते सविधमवधायातमरुत रहस्यद्रोमाणः प्रमदसलिला संगीतदृश यदा लोक्याह्लादं विदैव निमज्जामृतमये ददत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनास्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापास्त्वं व्योम त्वमुदरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणतामे प्रतुकिरं तवेत्मस्तत्तत्त्वं स्वयमिह तु यात्वं न भवसि त्रिभुवनमथोद्रीनपि सुरानकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधातीर्ण विकृति तुरीयन्ते धाम वनिभिरवरुन्दानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगुणास्योमिति पदम् भवाः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रसः महांस्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै दाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते प्रियदवदविष्ठाय च नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहीषाय च नमोर्वशिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः सर्वस्मै ते तदिदं
तदिदमिति सर्वाय च नमः। नमः सर्वस्मैते तदिदमिति सर्वाय च नमः। बहलरसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः। कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमो लङ्घिनी शश्वद्रुद्धिः इति चकितममन्दिकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाकालेखिनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा श्रीशारदादि सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीशपारं नयाति। असुरसुरमुनीन्द्रे रचितस्येन्दुमौले रचितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिर्मलधूर्तेः स्तोत्रमेतच्चकार। अहर हर नवद्यं दुर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमान् च। महीषान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं दानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य फलान्नाहन्ति षोडशीम्। कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिष्यधर्मो मुने देवदेवस्य दासः सकलु निजमहिम्नु भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदं काशिदिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं पठति यदि मनुष्यः राजनिर्णाय चेता व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनुपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता दीनदेवेशः प्रीयतां मे सदा शिव। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण निर्विषारेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीतो भवति भूतपतिर्महेशः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। नाहं जानामि ते रूपं कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर। गतं पाप गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात्
अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हे श्रीपुष्पदन्तविरचित श्रीमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ श्रीविष्णवे नमः ॐ श्रीविष्णवे नमः ॐ श्रीविष्णवे नमः ॐ नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव।